Ito. 200. May 200 kayo ulit. Okay. University. Ano yun sa Tagalog? University. Oh, university. Ano yun sa Tagalog? University. Paano nilagay sa university? University of Antique, mga ganyan. Oh, university. Ano yun sa Tagalog? Religion. Ano na? Religion. Religion? Tagalog? Religion? Mga buko. Dali, university. Ano yun sa Tagalog? Universe. Dali, ano? Nagana sa Tagalog yung Uy, mali ba daw religion kanina? Ano sagot mo? Religion. Region? Hindi ako. Region Tagalog eh. Tagalog, hindi region. University. University. Mga idol, comment nyo dyan yung tawag sagot. Ano ba yan?